Oloso da terang arasundi karma gi chasum cholang ochu sondane da chumara lavyate chiddilam chir oderes terang chiddilam chirte sowo ane tata jitsum kinga tom shoki ane Jonang chidja otinani so dini lavayins. So today at Kawatetra Choling, Teksum Choling, yeah. The teachings that Rinpoche will give today are based on a text by Kunga Drolchok called, what was the word I said I would use? Converting happiness and suffering into the path. Converting suffering and happiness into the path. This is one component of the 108 teachings, a text on 108 instructions that was composed by Kunga Drolchok. Então hoje aqui na KTT os ensinamentos eles vão ser dados sobre o texto do Kunga Drolchok, que é o texto que ele traduz da melhor forma, convertendo a felicidade e o sofrimento no caminho. Então é um texto que ele foi composto, são 108 ensinamentos que são compostos por Kunga Drolchok. Dane ta setang zapapo Kunga Drolchok te ane setang ke rimeki lama risu machapa ane tundi lama chidore ane tenangi setang Jonang lama chidorwa tenangi chan sakwar de ane ta korangi namthar rangnam rangi namthar otoso tena ane ta shangwa kaiti ku shangwa kaiti 그 소가 그런 담바 담도 소가 송칸 나와라 담바 핑칸 어 소가 척되어레서 다 그런 거 남처럼 남도 소기나. So although he was a Jonangpa teacher, Kunga Drolchok, he was also a very eclectic teacher. For example, he is one of the chief founders of the teachings of the Shangpa Kagyu tradition. And this you can see in his life story, how he was very much an eclectic teacher, although a Jonangpa. Então, apesar dele ser um professor de Jonangpa, ele era na verdade, uma pessoa muito eclética, né? Então, e isso a gente pode ver, ele tinha, Jonangpa tinha Shangpa. Ele tinha inclusive conhecimentos sobre a Jampa Kagyu, e isso pode ser visto, na verdade, também na própria história de vida do Jonang. Odane tata Kunga Drolchok chjan dinana ane shil nyama sarkya kaji o so ga damba chogdiji ane risu machaba damba chogdiji ni ane chja ta geryorwa Dampa damga risu machaba tinangi jani kaji ke kola nish samchichi yore ane tawanaji nyami kola samchichi pasyosa ane nyami kola nishi nochi yore sarja ke kola ane nishi nochi yore tanda chini risu machaba ga damba jata jati yore tinangi chadilam chetata rimik lam nyamnincha risu machapi nyamnincha go damba sigre. So in these 108 teachings from that were composed by Kunga Drolchok, they cover all of the different traditions with Tibetan Buddhism. There are 20 or 30, for example, you will classify as Kagyu teachings. There are a similar number that you will classify as Sakya teachings, and so forth. In this particular instance, we're talking about the text, or short text, converting happiness and suffering into the path. This is not from any one of those particular traditions.
Então, nestes 108 versos que compõem esses ensinamentos, né, que foram compostos por Kongon Drolcho, na verdade, muitas tradições do budismo, eles se referem em muitas tradições distintas do budismo. Então, por exemplo, existem de 20 a 30 ensinamentos, por exemplo, Kagyu, inclusive feitos por Sakya Trinzen, que, na verdade, esses textos perpassam vários tipos de ensinamento. E esse texto, especificamente, Convertendo a Felicidade e o Sofrimento no Caminho, ele não faz, na verdade, parte de nenhuma tradição específica. Ele faz parte de várias. Notone chetilam che Jong Korala tanti nona nonyo ma to mundu ta demma chigzun to demma chigtan cheka chik ote ta danga ja tan ja kinangi ja kinani samba jiwa ma to tambo ni asma jiwa This particular text, which is quite short, is the fourth among this listing of 108 instructions composed by Kongal Drolchok. Então, esse texto, né, que eles vão falar, ele é muito curto, na verdade é um texto bem curto, e ele foi o quarto, na verdade, entre essas 108 instruções que foram compostas por Jonang. Hotere ta te tabi tani chetilam chere te ta shabala tambo chukung zambar tambalam nare chukung jongkong te wa ani chuk jongkong te kanli shwa yamba kanla jipa yamba otanda chi gogyo wa ani tambo chukung jongkong lam nare jipiramba chi dor di chi ja yin. So when teaching this, it's important first of all to give an idea of the origin, to describe the lineage through which it has come. So we will start with a brief introduction to the lineage. Então, quando a gente fala especificamente desses ensinamentos, né, que vão ser dados, é muito importante, na verdade, que a gente entenda a linhagem de onde eles vêm. Então, ele vai dar uma pequena introdução sobre a origem para descrever a linhagem de onde vêm esses ensinamentos. 다 담보 때 네 저건 법이 그 반신 식자시로 반신 식자시로 반신 식자시로라 집은 로마 그 장수 ዝግ니 네 담보인데 담바도 나와래 담바 수라? 반신 식자시로라 아니 집은 로마 그 장수 ዝግ니 네 저들람 제 담바도 나와래 오래 샤세네. This lineage starts with the great Pandita Shakya Sri, who had a vision of the goddess Tara. Então, essa linhagem ela começa com o grande Pandita Shakya Sri, que ele teve uma visão da deusa Tara. 어떠네 다마라 작은 포크에네 pot 컨센 종라 아니 젠칸테 초벌로 자와 잠비파 초로 자와 잠비파 공리 쳐대요레 드네 름정 그 말하다 라름정 그짓 바지 종요레 라마니라 마라 름정 그리용아레. So this then passed into Tibet by means of the translator Tro, or Chowo Lotsawo, the translator Chowo, and then through a succession of lamas through the lineage. Então se propagou pelo Tibete, pelo tradutor Trollo, para uma sucessão de lamas que compõem essa linhagem. 어떠네 다마라 제파 든 jet 어떤 사마 집선 근가 좀 소가 되어래 다마란 돌디치마도 라마제 이거 말어 아니 마라 저거 잠바 바니 름선 그 기능이 아니 이제 받은자 그 지라 아니 집선 근가 좀 소기 담바 차상 신이 냠슬라고 아니 단디 jonto sambares. This then passed to his student Jampa Pal, and then through 6 or 7 generations when these particular teachings reached Kungar Drolchok.
Então, e essa tradição então passou para o estudante de Ampapau e daí em diante para mais 6 ou 7 gerações de estudantes dessa linhagem até chegar com Gondroto. Tani jibta kanga homa shukil hawang chakpa. Hawang chakpa. Ninde setang shingwab kawji pare. Shingwab kawji kata kiwa tamba. Chinbo chigre. Yana Jonang bayang re la. So shukil hawang chakpa to. Chakpa. Shingwab kawji re. Kungul homa. Tani marab jinni. Tani jamgun taranata. 잠군 따라나가 사이라 말. 저그 상황 좋고. 어때 좀 그전에 깊은 건가 따라나타가 바라죠. So this then passed on to his student Long Drapa, and then passed it on to Taranata. Depois, então, esses ensinamentos eles foram passados para o estudante Lawandrapa e depois para Taranata. It was a very important. Lawandrapa was a very important teacher in the Shampakaju tradition. I left that out. I do that a lot. E uma coisa que ele esqueceu, o Lawandrapa ele era um estudante muito importante na tradição Champa, tradição Champa. tani jitun taranatagi shamo, samo. Jitun ma kanga kashong samo lamna, samo korang pingya, komo. Sister. Oh, jitun kanga wamo, kanga wamo, kanro kanga wamo. Tani kung tal homa ramjin kirjin nga sitati sailami parla hodona chonre tan durji. So Taranata passes on through his sister Kunga Wombo, a Dakini, and it has come down through the generations to Rinpoche's own root teacher. Então Taranata ele passou essa tradição para a irmã dele, Samulama. Na verdade, Taranata. Samulama. Sorry? Samulama. Kungawambo. Wombo. His sister, yeah. A irmã de Taranata, então, Kungawambo, que era uma Dakini, ela recebeu esses ensinamentos do Taranata, e aí esses ensinamentos ele veio por uma sucessão de gerações de lamas até chegar até o mestre raiz do Rinpoche. tani tajipsun Roma ga jalangsu tanni ani kaji panchin shipcha shira niramja kamara lama ga nyanni jani dityong ya damba ani te damba tela nyamsu lani ani ji trapi kompong jina re trapi kompong am trapi ko trapa 다 냠는 길라진가 알아봐 냠는 게다 지니 논도 걸어봐 돈 벌 시작한기 대바다 뭐 mambo지 좀 그래 다가 나오지 제피 라마레나 남터 삼지미 잡아요와 어떻게래니 알아서 다다 디속게 원기 저 덕걸로 말해 에나 가서 봐요 말해 있나 아니 추그 콩데 강리 와다 강리 게바 땡이 봐도 시거와 젤라니 신도 돌디지 So one should here describe more of the stories of the lamas in this lineage, although we do not have time for this, so this has been very brief. The point is that these teachings came from the vision of Tara received by the Pandita Shakyasri and then passed down through these various lineage. Each one ear to ear is the word that's used, in an oral tradition down to the present day. And if you look at the stories of these people, there are many people who have performed this practice and achieved great realization as a result of this practice. And strictly speaking, one would now go on to explain many of these stories, but time is lacking for this. So you're keeping it very short.
Na verdade, pode-se descrever, então, existe uma grande história sobre toda essa linhagem, né, que pode ser contada aqui, mas a gente não tem muito tempo, na verdade, porque são várias essas histórias. Mas o ponto principal aqui é que esses ensinamentos, na verdade, eles surgiram da visão de Tara, né, que foi recebida pelo Pandita Shakya Sri. E é uma tradição, a tradição que foi de ouvido em ouvido, né, que é passada de ouvido em ouvido. Então, e o que deve ser visto é que essas histórias de todos estes grandes mestres, eles mostram que, na verdade, as práticas e a performance nas práticas foi alcançada altas realizações. Esses mestres tiveram grandes realizações em todas nessas práticas. Infelizmente, a gente não tem muito tempo aqui para contar todas elas. Odre date tavi chitilam ke damba damba te ani setanga remake nyamnen chiari chogores ti jumsang ta ngara so kangchen jong nyama sakya ji Jonang la sopagi ani chi chujin soso nyamsu 랭坑게 제가 담바 마보 중어래라 아니 지금 냠는 거 담바 무수 된데 거로 길라팅큰 야 마보도 좀 요아레스 다다양 정신 바래 아니 사과때 가다바 라파테 그란삼 가다바 아니 냠는 거 소를 선대레스 This is known as one of the non-sectarian or remade practices because it is practiced by members of all the traditions, Nyingma, Sakya, Kagyu, Jonang, etc. And there are many people practicing this in all of these traditions. However, chiefly those that practiced this were among the Kadampa tradition. Então, na verdade, essa é uma das práticas que ela é feita não sectárias, ela é feita por várias pessoas, uma prática rime, né? Feita pelos Sakyas, Enigmas, Gelupas, de tradições Jonangs, então diversas tradições. Então muitas pessoas podem realizar essa prática, mas na raiz em si, se a gente for pegar a origem, ela é uma tradição Kadampa. Odre date tavi ne chitilam kere lagate nyamnen chikwa thomar kanda chik nyamnen dimsan kare chinyamnen chigore lamna ani chetang aransu simchen yino chokhi Simchen yino choklamna simchen samagi ro simchen samagi nobade karendo gore deando kyore ani mandode karere mandopa hagoso 마성 mandopa lana choro ani nana ndok marwa nana gag marwa na nana Don't want to be something. No. They got it. Hamma gagmando as ani dingaten dokumando as Right. dingala gagmando as ote simchen yeno cholamna simchen thama dopate devando es der gagre mandopate dingando kyo mare ani ti dopa de andopate dripi tap dinga mandopate dorlin chiagi ka dora tap ota mambo chiksung yo re They were double guitar. 누가 double guitar, bro. dinga yongwa mewa tap 매영. yongwa tap 그래. 어 mambo chiksung yo re 그래. So this regarding this particular practice, the one at the beginning we should understand that all beings are experiencing suffering. They wish to achieve happiness and avoid suffering, and there are many different techniques that are applied. We all want to avoid suffering. We all want to achieve happiness, and there are many different techniques that are used, methods that are used to achieve these ends. How to try solve problems. Yeah. That's basically that. Different words. Happiness and Le maçon. Le maçon. Então, acerca dessa prática, na verdade,
A questão principal, na verdade, ela começa com o fato de que todos os seres, eles sofrem, né? Então, e todos eles sofrem e todos querem atingir, alcançar a felicidade e evitar o sofrimento. Então, a questão principal é voltada nisso, que existem diversas técnicas e métodos, na verdade, para que a gente podem ser utilizados para que se alcance isso, que se atinja a felicidade e que se evite o sofrimento. 대답이 탐망보요 송어래서 탐망보 치기요래 나 탐탑라 아니 탑양떡 봤다 탑양떡 봐 마인바 망보 용거라 다당 알아서 직된비 지금 거리야 그럴까요 아니 대화가 탑도 내가 노라가 탑 망보지 적기요래 어떤도 되나 아니 베나 니마 레레가 그런 소위 나라 아니 지금 내가 대화 영화에 삼니다나 송리라서 봐 신카갈레까라서 봐 sopa, jangka, jang, sajang, jangka la sopa ta, chongli la sopa gan dorna, ni chi ngara son korisha mambo chi dhruya teyang, ani dhruya ndo pi tap che la, Shinka. Sometimes it's the farmers to do when farm work. Yeah. The pair, huh? dhruya to pi chabre wa. So there are many different methods that are used for achieving happiness and avoiding suffering. Some of these methods may be perfect and correct, others may be less than perfect in achieving the result. And as an example, it's to give an analogy, the work that is done in order to achieve happiness is like the work of farming, doing every day, making a little bit of progress and so forth. Methods are different in achieving? Yeah, there may be a perfect way of... There is a variety of levels of perfection in what we do. Yeah. Some work very well, some do not. Yeah. Então, nessa diferente e multiplicidade de métodos, na verdade, para se atingir a felicidade e se evitar o sofrimento, existem diversos níveis de perfeição, na verdade, que isso pode ser feito, né, para atingir esse resultado, para que esse resultado seja alcançado. E um exemplo que ele dá, por exemplo, é nas atividades diárias de trabalhar no campo, por exemplo, né, que você pode fazer isso em níveis de perfeição distintos. Odereta testavi ani jangli chongli la sopa. Alusha mambo chiki ni shawa nimbarere langa suchi ruptang rupjimba res. Te kare chi rupkore lamna ani devi taptang ngandovi tap. Ote samutang yorwa. Enna nikap ke chi deva tansa ram nikap ke deva tansa chong. 어쨌든 그 니값 대화 잠데 대대서 용교로 그래 마또 어쨌든 그또 대비 지 영덕 빠지 그래나 아니 대급 보쳐도 그래서 대 아니 갖고 오셔도 나 대비 지 문이 되려나 문이 되나 다 갖고래라 문이 영덕 빠지 아래람나 대좀 대치대 남면도와 영덕 빠래 대비 지 등에다 공이라 마 영덕 빠지 영덕 많이 빠지 니니 아니 다다 나라서 거리 사마기 대화들이야 탑 남바나서 몸보진 거 어때 아니 고려하게 든 봐. 아니 대체 도약이 탑 양답 받대래다 말을람나 대체좀데. Although there are these many different methods we use in order to try and achieve happiness for ourselves and avoid suffering, the results of these are relatively minor. The results of these various methods we use are temporary and minor. Is there a perfect means, a way to achieve true happiness and avoid suffering? There is some doubt about this. About the methods? About the results? Is there a perfect way? Is there a method by which we can achieve perfect happiness and avoid completely suffering? Okay. No, not. Então, apesar dessa multiplicidade de métodos, né, que existem para atingir a felicidade, evitar o sofrimento,
os resultados desses métodos, muitas vezes, eles não são tão grandiosos, eles são menores. Então, apesar dessa multiplicidade de métodos, então, se existe realmente um método 100% capaz de fazer isso, existem algumas dúvidas acerca disso. Até na Tawaniba Yantoki Tap Deva Triviaga Yantoki Tap Tong, Dinga Pong Yantoki Tap de Congress. And they Sishigare Lamna, Suzukate Shigare, Tap Talan Kipade Sere Lamna, and then Koata, Mansonli Dingali draws a Mazat, Tanjiko Topi, and his office Sanji Jumdani. O Konya Security Tap the Kingyo is. And the teacher, Kongiani, Tamarasu, Tasaka Tomba Sanji, Shakatapa, Tawan Sonaya, and a Simchan Dingali, Trovi Tab, Chella, and a cheating color Massam coaches. So, what is this? Is there a perfect way of achieving perfect happiness and complete liberation from suffering? Who has taught such a way? The answer to this is the Buddha. The Buddha taught the way to achieve enlightenment, to achieve perfect happiness and liberation from suffering. And in doing this, he turned the wheel of the Dharma 3 times. He taught 3 different ways, general categories of teachings. Então, será que há realmente um modo perfeito de atingir essa felicidade perfeita e essa liberação completa do sofrimento, né? Então, quem que ensinou isso, na verdade, esse método? E Buda, na verdade, foi quem ensinou esse método, né? Esse método perfeito para se atingir a felicidade perfeita e a liberação completa do sofrimento. Então, Buda, ele deu 3 giros da roda do Dharma, na verdade, que ensinam 3 formas distintas. Tomba, Tomba, Sanji, Shakya Sangi, Chuchi Koloramba, Sum Korea. That take a lana Kortang Rabajine, and the Chuchin Kolo Tangwa, Tambo, Korea, take Kurag Dimsan Karelana, Simpson Delshatela. The Shat La, certain Riksum Kwantushini, Ne, the Shat, Mambachi, Dranchi, Chimbuchi, the Shayro, Wambo, Rap. Jang Tamasam going to Chinilan. Odandachini, the Chuchin Koloramba, some to Korea, and if Katamo, Gimbaji Chunkur, Kawaran Sanyan Pichunkur, Katama Tuntum, the Parnamba Chichunkur, Chunkuramba, some Korea. Dimbaji Chunkur. Dimbaji, oh, Dimbaji Chunkur, Nipate, Kawara Kirshin Kundora, take Kawaran Sanyan Pichunkur, Sanyamepa. Chunkur. Katamate, don't left for number she chunkur. Number. Don't them left for number she chunkur. Ni Hartek Gumbate, Niton den, Janton den son dosis on. No, don't left for number she chunkur, Rosungur. Oteta Coloramba, some song is. So, why did the Buddha teach these 3 different approaches, these 3 turnings of the wheel of the Dharma? The basic reason for this is the different abilities of being. Some are of low intellect, some are of great intellect, and some in between. So he taught in different ways for the benefits of these different people. The first of these, first turning of the wheel of the Dharma is the one in which he taught the 4 truths. The second turning of the wheel of the Dharma is the one in which he taught the lack of characteristics in phenomena, the Prajnaparamita teachings, and the third turning of the wheel is in which he taught the ultimate or definitive teachings. The various teachings and instructions are divided into definitive and interpretative, to be interpreted, in other words, and the third turning of the wheel is the ultimate definitive teachings. These 3.
Então, qual a razão, na verdade, para o Buda ter dado essas três abordagens, né, distintas, esses três giros distintos? Isso tem a ver com as habilidades distintas dos seres, né? Alguns com um intelecto menos desenvolvido, outros com um intelecto maior, ou outros nesse meio termo. Então, por causa disso, ele ensinou dessas formas diferentes. Então, no primeiro giro da roda do Dharma, durante esse primeiro giro, ele ensinou sobre as 4 nobres verdades. No segundo giro da roda do Dharma, ele ensinou sobre a ausência de existência intrínseca nos fenômenos, que é o Prajnaparamita. E no terceiro giro da roda do Dharma, ele deu ensinamentos definitivos e últimos, né? Com características interpretativas. Então, nesse último giro, na verdade, foram os ensinamentos definitivos, como eles chamam. 어디 다 강걸로로 봤음때 지어르시나 다 취지풍 자 동송 거라 지버지나 옛날 사람디나 안에 데노섬 도르디데노 온비도 온드리데노즈 조샤텔라 데노섬 땅 안에 조십테 조십츠기로와 조십츠 이게 츠 안에 조샤텔라 럼사박섬제 lampa-pasum. 사박섬 Lapasum. 사회하고 아니 쇼밤당 아니까네 차점 글라바 등엔 글라바 히럭 글라바 쓰면서 Such 아 차점 질라바 등엔 질라바 히럭 질라바 등올라 학비 라바 지가 자고래 super. 아 섬텔라 학바 차점 질라바 학바 등엔 질라바 학바 히럭 질라바 어때 섬근한데 그래 조셔 그만도 지나 되노섬 Raison d'autre, 나 데노섬 때 도르데 몬바 달와 송거와 달와 몬바 데노섬 도르데 나라다 sutra. Then it's sumpa. 도르데 몬바 달와 Do already. 야난 달와 몬바 데노 거거든 도르데 차이오나 Then the chasong la di lapa. 아티 조샤테 조샤라나 신와 Joksha masa. 조샤 Subject. Sache. 아 Subject. 델비 조샤 강레람나 takwa tsitibli 사바라와 어때 하고 송아 조샤 Jode. 달와기 조샤테 Orere, sutra, orere. 아 Yeah. 어때 조샤라 영슴도 Mhm. 타타 거제 사과 세팅지 하고 사과 등에서 지라파 하고 헤르지 하고 담 어서라 디도나요 디나한다 그래 Mhm. 조셔 그한테 지나 도 They don't have 다다 데 거름도 Sutra. 아 담보 세팅 다데 차버려 말해 거르가 싫어 차버려 Oh, they 말해 drug him out. 데문 뜻이 차버려 말해 담보 사tum jilapa 등에서 jilapa 헤라 jilapa 람나는 그래 야나 담보 헤라 jilapa 아니 등에서 사tum jilapa 다데 차버려 말 다당이 가를 라송 담보 사tum jilapa Do they super. 담 도르데선 그 조샤선 도르데선 어때래 디나서라와 Dinner. 지버 지나가서 라송 수지 봉 자초제 동지 송고래 Yeah. 와 사람 디타나 아니 도르데 그래서 데노섬 끊어도 그래 So it is said that the Buddha taught in these teachings of the 3 turnings of the wheel 84,000 different teachings, and these are classified into what is called the Tripitaka, or the different triple collection of teachings, sutras, the Abhidharma, and the Vinaya teachings. In general, though, the teachings fall under 3, you might call, exceptional characteristics, or important components, let's say, important components of discipline, meditative absorption, and development of understanding. Understand, shut up. Yeah. Wisdom.
Então, é dito que o Buda, ele ensinou esses 3 livros, né, durante esses 3 livros ele ensinou 84 mil, ele deu 84 mil ensinamentos, né, que isso juntos foram o Tripitaka, ou a coleção tríplice, né, de sutras, do Abhidharma e do Vinaya. E nesses ensinamentos, na verdade, existem 3 características excepcionais, que é como se a gente pudesse chamar de 3 componentes que são altamente importantes, que é sobre a disciplina, sobre a meditação, né, profunda, e sobre o desenvolvimento do entendimento correto ou da sabedoria. Outra da dina denosum tane thekpe wantu shina thekpa chimbo chungero wa thekpe wantu shina ne thekpa chimbo to chungani siddhan yoreze. On top of the discussion of the Tripitaka, these 3 baskets is a literal word, we also talk in terms of the different yanas, the Hinayana and the Mahayana, or vehicles. E acerca dessa discussão, né, sobre o Tripitaka, que podem ser chamados de 3 cestos distintos, né, isso também ele pode ser dividido nos diferentes yanas, o Hinayana, o Mahayana, o Vajrayana. Ote tabi sanjib chumdandi songvi stambam Choekyi Chepdilam chelawate kang kontore jena setang nano sanjib tamba yongzok gumba res Yongzok. tekpa chechung nichi gumba setang chani chakdewa yena tinang gi kyang ani tekpa chimbu ani lam gumba lam ote kontore je. So where does this instruction of converting happiness and suffering into the path fit within these structures? In general, it's associated with all the different yanas, with both the main yanas, but particularly it's associated with Mahayana. Então, de onde a gente pode posicionar, na verdade, essas instruções, né, de converter a felicidade e o sofrimento no caminho? Na verdade, a gente poderia entender que esse tipo de ensinamento ele pode pertencer aos 3 yanas, mas particularmente no Mahayana. Tinangi sanjib chumdandi doam, yana sanjib chumdandi gilla sopa kung kongla tigore lamna. 아니 산집 좀단데 그 세턴그 담밤 아니 공기 송아테 돔치 송여와 돔 초돔치 그래서 송어라나 빅바치 아무자자 게어펀 섬수가 저런 그 세미온도는 산집 담바인 송야치 송여와 호텔라 세턴 콘텍살람나레 호텔 청데오레제 에이 되다가 콩치 뭐라와 네 산지 좀단디 송화 강라 콩트 그래. 그래. 대람나 어디 좀 대라 소르지니 송교래. 그래. So among the Buddha's teachings, a synopsis, if you like, of the whole of the Buddha's teachings is given by the verse, "Do no evil whatsoever, practice virtue to perfection, train the mind completely. This is the teaching of the Buddha." This verse encapsulates the basic principles of the Buddha's teachings. Então, dentre os ensinamentos do Buda, os diversos ensinamentos, se a gente quisesse pensar numa sinopse que resumisse, né, todos esses ensinamentos, a gente poderia falar do verso de não faça mal a nenhum ser, pratique a virtude até a perfeição, que esses são os ensinamentos do Buda. Então a gente pode condensar tudo isso como numa cápsula, por exemplo, que todos esses ensinamentos são condensados nesse verso. 어떠가 나오진 다 콩 니발람나레 콩 소오데 아니 테파침보 다 돌델람나레 올람 델라소 지적진의 송교레 지 지적존이 지적존이 송교레. So this
Basic. Basic, yeah. So that's the general point of view of the Buddha's teachings. In particular, though, this is basically part of the Mahayana teachings. Então essa é uma visão geral, né, mais ou menos sobre o ponto de vista do budismo, né, e particularmente no Mahayana, o veículo Mahayana. Odore da tavi lam cherek nyamnin chi kapchik ta ani chchpi ka ni yorwa ta kamde chchpi ka re nyamnin chi kap ta chitang jina nadare sha de damba re wa damba lavate khora mara chegur kaptela ani nyamnin chi ata nyamtin ro chi sungro chi mara khasi chit ani nyamnin chi ya sa de tan da chi nin ro de chitang chade Ti kavla tambo ne lami namjur orang saye lama kendi somuni ani tela lami sonde tang otan do ate ta ngondo thamungo ngondo chiyore thamo mai ngondo ni yor wandela o thamungo kapte setan sina da shinro go yores. So when this is being taught or when it's being practiced, when one teaches it, Lama is teaching it, or then others follow on and are practicing the teachings that have been given. In either case, there are preliminary parts to go, preliminaries before that actual practice takes place. There are ordinary preliminaries and there are special preliminaries, and ordinary. And special preliminaries. And within this, one of the first thing to do is one contemplates or meditates on one's own root lama. The devotion to the lama is contemplated first. Então, quando isso é praticado, esses ensinamentos, né, quando eles são praticados, desenvolvidos, existem práticas preliminares que devem ser feitas antes, existem preliminares que devem ser feitas antes dessa prática. Preliminares ordinárias, comuns e especiais, preliminares especiais. E delas, a primeira coisa, como se inicia, que é contemplar o Lama Guru, né? E a devoção que deve ser feita ao Lama Guru. Outra, dizem ne tamo mai mondo chi go yore tela ne da ta rawnang stumar jwa tang stumar jwa tang ane sarchepa na so pata chi tane la tanda chi sung do ata kauna tamcha karde shes not jai khan na chi ke senja kauna yo jimi ro ta ola so pata na chi sung yore ena ta thamongro ta thamo mai be ngro ni chi sung yore ta satang soya de la. That was the part of the ordinary preliminaries. The special preliminaries would normally involve meditation, dissolving oneself and the physical world into emptiness, the generation process of the deity and the repetition of the deity's mantra, in which one imagines the self and the animal worlds in the form of the deity, and also the physical worlds in the form of the palace of the deity. This is the normal description one has of the ordinary and special preliminaries. Practice. Então, essa anterior que ele falou, essa preliminar do guru, isso que seriam as preliminares ordinárias, né, os comuns. E aí as preliminares especiais estariam mais voltadas para a meditação, a dissolução do corpo na vacuidade, a geração de si como a deidade, as formas como a deidade, o mantra como a deidade, as formas também como o palácio da deidade. Então essas seriam as preliminares especiais. Sateyan tamsik dorje ro. Tamsik dorje. Tamsik dorje. Duduk jungwa so tamsik dorje ro. Sure. Sa yitam. Yitam ore. Tamsik dorje. Tamsik dorje. Yitam chiki mang. Samaya banzar. Yitam chiki mang. yitam chiki mang re. Ani te gum gore ti ngala yamba duduk jungwa ge chilla. Duduk jungwa. Dorsim tan rawon ro re. Ore. Tamsik dorje.
어때 공부하면서 봤던데 숨기요레스 당기잖니. In particular here there will be the yidam called Samaya Vajra, and this is a deity similar to Vajrasattva in that the function of this deity and his meditation is the removal of evil and obscurations. So that would normally be performed. Então, particularmente aqui sobre essa prática, o idam, dessa prática é o Samayavajra, que seria uma deidade como parecida, relativa a Vajrasattva, e a função, na verdade, e razão dessa deidade é voltada para a remoção do mal, de obscurecimentos. Então, especificamente, uma prática voltada para isso. 어더래 다 모만 거지. 이제들 람체지 천너 송고. 다시 잡심 혼도 손에서. 아셨던 거다 냠는지 가라. 아니 잠도던 샘체양 혼도 거라. 아다당아서데 잠도 샘체 삽담나 아니 했던 거 이거래. 가래를 남나 다다갑데 천냠비 가래. 아니 잠도 상지 주변의 금속 섬라데 대랑에 정도 잡순 거 같던. 아니 더 나오진 그 심슨 탐색 등을에 조회체도 상지 공모도시야. 디체때 다 저들람체 그 천냥긴 삼나 잠도던 심진이 다 무빠라고. 무빠. 어때 삼근지 그래서 어떤 다시 문든도니 다시 땅냐고래서. Here, this particular text describes the importance, first of all, of taking refuge and the development of the enlightened attitude. Taking refuge means we take refuge in the three jewels of the Buddha, Dharma, and the Sangha, and the development of the enlightened attitude is the development of the motivation that one will achieve enlightenment in order to liberate all beings from suffering that they experience. So in general, we would start with contemplating refuge and the development of the enlightened attitude. Então, esse texto aqui especificamente ele descreve a importância do refúgio e também da atitude iluminada, né? Então, primeiro a gente começa tomando refúgio nas três joias, refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, e depois a gente desenvolve a atitude iluminada, né? Que é baseada na motivação de atingir a iluminação, para liberar todos os seres do sofrimento. Então a gente começa contemplando sempre o refúgio e essa atitude iluminada. 다네 라옹우제 keddilam musu gombe kavla ane steppalam tu cherwa sikton ane digwalam tu cherwa niures. So this practice here concerns two components: converting happiness into the path and converting suffering into the path. Então essa prática aqui ela tem dois componentes principais, que é converter a felicidade no caminho e converter o sofrimento no caminho. 다네 다 steppalam tu cherwa teon 근소 샹습지 semchirgoni lam tu cherwa sik ane digpalam tu cherwa teon 근소 샹습지 semchirgoni lam tu cherwa sik niores. So for each of these, there is, for example, for converting happiness into the path by means of conventional enlightened attitude, and then converting suffering into the path by means of conventional enlightened attitude. Então, para cada um desses aspectos, né, existem formas distintas. Por exemplo, para converter a felicidade no caminho, se faz através de de atitudes convencionais que são transformadas no caminho e do sofrimento. Sometimes people say relative.
Oi? Atitude liminar convencional é Bodhisattva relativa? Você- E a outra é do segunda parte é a atitude liminar mais a absoluta. Ah, entendi. Tá. É relativa e absoluta. Isso. Ah, entendi. Hasn't Então, mentioned absolute yet. sorry? He hasn't mentioned Não, absolute absoluta yet. de convencional. Então, a atitude convencional e a atitude absoluta. Atividade iluminada, convencional e absoluta. 어떠래 તને 람수 체스라 니파 데라 아니야 딕파 람투 체로라 아니 돈탐 샹셈 제고니 람투 체로아당 아니 다와 나오진 제팔람투 체로야 돈탐 샹셈 제고 동보 제팔람투 체로라 제팔람투 체로아대야 샹스 돈탐 샹셈 체로아식당 아니 딕팔람투 체로아대야 돈탐 샹셈 제고 람투 체로아 무슨거래 Similarly, both of these are associated with ultimate enlightened attitude. So there is the converting happiness into the path by means of ultimate enlightened attitude and converting suffering into the path by means of ultimate enlightened attitude. Both. Então, similarmente, essas duas formas elas são associadas com converter a atitude iluminada, né? Então, tanto convertendo a felicidade quanto convertendo o sofrimento na atitude última iluminada. 네 담보라 니시 로니 셰마라양 텐렌비 대양 송거도 다 담보라 니신데니 발라와테 근조 샹셈지고니 스테팔람티 체르발라 심야고 지금 담보암 냠네고 시나 담나 아니 니바 돈담나 소파대요 다이고 좀 그래요 송거로 So this description in the text we're using starts first of all with describing the conversion of happiness into the path, and it does this first from the point of view of conventional enlightened attitude and then from the point of view of absolute enlightened attitude. Então, o texto, a descrição do texto, na verdade, ele começa descrevendo essa conversão da felicidade no caminho. Então, primeiro convertendo a atitude convencional e depois a absoluta. 어떠래다 담보 스테파라야고 스테파 되는 선거로 Chipa. 스테파 그도 다 스텝 람나 그래래 제가 타마비 간다고 그래 스텝 람나 알아서 랑가 지금 랑기 간다고 랑기. 세팅 간다고 세팅 간다고 스텝 대 스텝본도 대원도 라가진도 어디래 세팅 람나 이제데 라가다 스텝라 또 시게 이제데 아주 다선 자원적 대래 지금 라야 이제데 라가진도 이제데 이제데 아니 스텝바 라가다 자원으로 또 시게 다 스텝바 람나 알아서 능게 스텝바단 시 스텝바 닌 거래 Nangi chipa dong. 능게 스텝단 시 스텝 송도 다 나오진 스텝바대용 나라 스텝 지금 칠라 스텝 시 스텝라한테 알아서 와모 고르나라 텐니 시 지기다 저럽사 라소팔라 텐니 셈게 소라 되어지 정도 Wongpo. 와모 나라 텐니 베나 지기 포칭 지오지나 텔라 텐니 되어지 소라 정도래 자냠모 지 투나 텔라 텐니 니 소라 되어지 정도라 그래봐 대동 송위에 지기다 저럽사 와모 나엘라 추니 아테냠 수명위 왕기 소라 되어지 정도래 티 소라 되어지 스테파레 레와 되와라와 이슈데라와 테 스테파레 에제 테 시 되와레 시 스테파레 Si. 치 안 능기 스테팔라가 그러라 거래 시바 나라서 제탄지나 소심 당 셈숑라가지 요르와 소심 아니 셈숑 앞징아시 요르와다 티는 그 소니 넘버 시바기 소람 용아지 대와지 요르와 대라 아니 능기 스테팔라와 신나 스테파니 와 스테파 어때 담보 가서 제탄 가서 시기라와 가서 냠수뇽 되라 옛날 데이터에 시 스테파다 능기 스테파
간다 용교 메타 디 제탄 스틸나 소파 간다 용교 메테 타당아서 샤파시라 당금 지당 칠나. 아 딘데 강화적리 그때 어디 가리 중근도 제 가리 지금도 때라 소파가도 시라 샤파 당겨만 이때 봐라 다 등어 중선 거래지 정말. So first is an identification or description of the causes and conditions that lead to what we call happiness. The word we're using of happiness, bliss, and so on. What is this referring to? In general, we talk about inner happiness and outer happiness. The outer happiness depends upon the senses. So basically, we talk in terms of pleasant sensations, to see something beautiful or desirable, to hear pleasant sounds and so forth. These are what we call pleasant or pleasant sensations, and these we would refer to by this term happiness. Similar, we have the internal happiness, that was external. Internal happiness is associated with, I should say, also for the whole five senses. You mentioned visual sense and oral sense, first of all, as an example for all five senses. So we have experienced pleasant sensations through all five senses. Then there is the inner pleasure. Inner pleasure or happiness is associated with consciousness, and this is associated with, we talk in terms of the 51 different kinds of mental events, many of these of which are pleasant and therefore give us, or we would identify as pleasure or happiness. And it's important for us to understand these things that we refer to as pleasure or happiness. What is the cause of them? What are the conditions that give rise to this happiness? Então, primeiro de tudo, é importante a gente identificar, na verdade, ou descrever, na verdade, as causas e condições que levam à felicidade ou à bem-aventurança. Existem várias formas que podem ser faladas, felicidade ou bem-aventurança. E daí a gente fala de dois aspectos da felicidade, a felicidade interna e a externa. De bem-aventurança, né, interna e externa. A externa, na verdade, ela está relacionada a todas as sensações, né, os 5 sentidos, por exemplo, então as sensações visuais, então ver alguma coisa prazerosa ou ouvir um som prazeroso, são sensações que elas produzem sensações de prazer e felicidade através desses 5 sentidos. E quando a gente fala da felicidade que ela está associada internamente, a gente está falando então de aspectos da consciência, né, de aspectos mentais, os 50 que são chamados dos 51 eventos mentais, né, que são sensações de prazer que nós identificamos como prazer ou felicidade. Mas, além disso, é importante que a gente entenda quais são as causas e as condições necessárias para que surja essas sensações de prazer e felicidade. Outra, tá tertavi, ani stepam, jabdelam nare, tá stepa songore. Tertavi shenangi, sore deva tang, simke deva. Ote la sopa yo pick-up tela, stepa la korwa. Tande songo jo tean lila nasa mes, ani rangal, aziki pombo, o dala tena nasa chi chongorwa. Ote meri kap tang, ani taga namjang ko semla yang zeta ta nang stepa te songorwa. Semla yang dingal me chang, thankin tham chang zomte songor. Ta semla ani yang dingal chi yong gore te nang dewa chi yong gore te nang dewa te yong kya tam shi ta ta lila nasa me la sopa la thankin mambo ching zom gorwa. Tochen mambo. Thankin zi gu ni mal la sopa. zi kala saya. Re. Ane gomba koya. Ore. Zeku. Zeku. Ni lamna ni kamba la sopa. Ne. Ane saja tang tagalanti tang kamba la sopa. Malamna nyasa la sopa songor.
당하라 손 튼지 그와테 소 테소라 다도 예고 지금 좀 손나 셈바되어 그래라 리아양 아니 지금 나자미야라 소판 튼진 예고 지요나 튼지 튼tum 소가지요나 아니 당아주 당상게 잘라면 좋듯 좋듯이 요나 리아 나자미야라 거라 어때라 소판이 지금 시인 튼진 튼tum 소가 Shi. 시 튼진 따다라가테 니마 지구라 소파 신 튼진이라 와 봐. 단는 그 Shemason. Tamadinga, det är Shemason. Condition of water. Mm. Okay, condition are good for health. Oh, yeah. Okay. 튼진 탐정 좀 대해서 거. 내가 몇 바게 제 튼진 좀 받더라 와. 자. 내가 몇 비주 튼진 좀 받더래. 다 대답이네 sempre dinga so yongate 튼진 좀 봐. 삼게 판 토요 말. 다를 없나 심대란 차도 땅 공수 땅 아이들 뭐뭐 썩되나? 아니 tin 튼진 가좀 나양. 아니 세마대요 말와. 어때 니차리 남근 튼진데 공초 중화지. 아니 차도 중화지. 어떤다지 그게 너나 스캅텔라 아니 셈라지 데마도 등안이 와지. 갑라 아니 스테파 알아 거라. 능게 스테파다 시스테파라 그래. So these external pleasure or happiness, which is the result of pleasant sensations of the five senses, and the inner happiness associated with the various mental events, various with consciousness. This is what we're referring to here by happiness, and happiness that is going to be converted into the path. So what we need we need to understand is that the right conditions need to be in place for both the external happiness and internal happiness. The right causes and conditions. For it, we need there to be the body to be physically healthy. In other words, the absence of illness. We need the mind to be free from suffering and so forth. And all the various conditions need to have come together for this practice. So for the external, we have a decent place where we're staying, decent food to eat, decent good clothes and so forth. These various things such as the material substances of food, the clothing and so forth, and the place. When these are appropriate, then we experience this kind of happiness. This is the environment, if you like, that gives us the cause of happiness, or the conditions for happiness. Similarly, internally, the conditions for happiness are an absence of the causes of emotional conflict, emotional defilements in the mind. We have the emotional defilements of desire, hatred, anger, and so forth, and these need to be settled. These need to be very minor in the mind. The mind needs to be mainly free from these. So we have these outer conditions and inner conditions that need to come together for this practice. I think that's all. Então, quando a gente fala sobre esses prazeres, né, internos e externos, os prazeres externos, eles são o resultado, então, desses 5 sentidos, né? E os prazeres internos, eles são associados com estados mentais, né? Então, são esses 2 tipos de prazeres que esse texto fala, que é esse tipo de felicidade, esse prazer que ele é convertido no caminho. Então, é importante ver que, na verdade, a gente precisa que existam as condições e causas corretas para que esse tipo de felicidade que ele possa existir, né? Então, essas condições corretas são o quê? São, por exemplo, a não existência a ausência de doenças, a mente que ela deve estar livre de sofrimento. Então, essas condições que ela tem que se reunir
para que a prática ela possa acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, das condições externas, isso quer dizer, por exemplo, o local onde a gente faz a nossa prática, que a gente tenha comida, a gente tenha roupa, são substâncias materiais que elas devem existir e que elas devem ser apropriadas, né? Então, essas substâncias, essas condições que elas se tornam condições para a felicidade. E quando a gente fala das condições internas, né, dessa felicidade interna, as condições aí que são necessárias, elas podem ser, por exemplo, a ausência de conflitos ou a ausência das delusões mentais, né, desejo, a raiva, o medo. Essas condições mentais, elas devem ser reduzidas, elas devem ser acalmadas, na verdade, e a mente ela tem que estar livre desse tipo de aspectos, né? Então, na verdade, quando a gente consegue juntar essas condições externas e internas, e que a partir disso, a junção dessas condições, então que essa prática ela se torna possível. Ngāp dēshkīla dānbāzhān sēmshān tāmshātyān dānlā sēmshān rērē pāmā jī pānmāp tāk pī mē pī sēm dāk dētān shkīpā zhāntā mārgān sēmshān tāmshātyā dēvā tān shkīpā rīchā shīnyāṃ tū zhē tāk pānīp samzē tē tāwē nē chī lī gāp dēvā sēm dēvā ogar kāp tēlā tā ngā lī shkīpā jī yō mārē sāmbī kāp lā sūngarvā ngāli lak pishti pāda yoji mārē ngā pēchī pōn dō samyā tī kāwlā tā ngā dēshchī ndot kiyo rē ngā dēwā tāng shtipa ndō kiyo rē tā gā nāwishīn kī rāngli zhāmbī yāni sēmchān chē chōng mē pā jimbō tāng chōng chōng mē pā sāma kī tāma mbō chōngmā yāshū kī yāni dēshchī ndot kiyo rā Tēr tāwī yāni sēmchān sāmayāṃ rāngi pāma jibā yō mā rē Rangi pāma te yāshī rāngi āpā āmā rāngi pāla māla chī yō rē sē rō Chī yō chī wā ngōm mā rā chī yō gōm pāma chī kāwlā yāni pān tākpā tātī sāi pāma tāng shikbā rō pān tāng yō rē sē tī jimsāngi dāw dēwā tāng shkipā zhīndā ngā tātā pē shkipō ndwā tā ngā lī shkipō dā mandu sāmyā chikī shkipō chakdā rō tā gā nāwishīn chī rāngi mārchirī sēmchān sāmayāṃ dēwā tāng shkipā tāng dānna chimā rōng zē dāmbar chē chī ñam dē gōm gō rē sō dāmbar chē chī ñam dē gōm gō rē tē yē thakpā nī kāsāng lā yīmbā yē thakpā nī nying tāng nī Yē thakpā kāsāng lā yīmbā Rē yē thakpā lām nā sēm kā tāng nī Rē Sēm kī tāng kā mā yīmbā kā nī kīpā chī chī dēyār chī chī lā mā yīmbā sēm kā tāng nī sām gō rē tā tē gōm gō rā Rē gōm rē So the text continues. I'll first of all do as Rinpoche did and give my rough translation of it, and then, as he did, give a little explanation. So one should consider who has, other than myself, has this happiness. This is at a point when all these conditions have come together that you then perform this meditation. Just as I wish for happiness and bliss, so all beings also have that wish. So considering all beings to be one's parent, and we wish to benefit them, and just as I have happiness and joy, then all beings, one's mothers, also should I wish them to have such happiness and bliss. So the point here is that I have in this state of happiness, and one should consider that just as I am wishing
for this to continue. I also, as I desire, so all beings, with no distinctions, no important beings or unimportant beings, all living beings also have that same desire for happiness, just as I do. And so we imagine that all beings have been one's parents or a father or mother in a previous life. And just as they have benefited us, so we wish to bring that same benefit to them. All these beings wish for this happiness. And so one should form the pure wish that one should meditate or cultivate in the mind this wish that all beings, just as oneself, all beings seen as one's parents in previous lives, we should bring them, they should be able to obtain the same happiness and bliss that I experience. This is not something that you say or discuss, this is something you contemplate, you cultivate, this attitude within the mind. I think that's everything. Então ele explica que primeiro o Rinpoche traduziu de maneira direta o texto e depois ele explicou mais ou menos o que queria dizer, né? Então, quando a gente pensa, na verdade, que todas essas condições têm que ser reunidas para que essa felicidade seja alcançada, então a atitude mental, na verdade, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que contemplar e cultivar, de uma forma que você pensa que, assim como eu quero esse tipo de felicidade, que os outros seres, os demais seres, eles também querem. Uma vez que todos esses seres, eles foram meus parentes, foram meus pais, minhas mães em vidas passadas, eu também quero beneficiar eles. Então, assim como eu busco a alegria, eu busco ter felicidade, então todos os seres que foram minhas incontáveis mães em vidas passadas, eles também desejam isso. Então, assim como eu quero que isso aconteça para mim, que eu alcance essa felicidade, eu quero que todos os seres alcancem essa felicidade, sem distinção entre os seres, né? Seres mais importantes ou menos importantes. Não existe nenhuma distinção que é feita para esses outros seres. Então, na verdade, o foco aqui principal é cultivar na nossa mente o desejo que todos os seres que foram incontáveis mães, que eles possam alcançar a felicidade. Então não é algo que a gente somente diz, né? É algo que a gente realmente cultiva e contempla essa atitude mental. Tinangi semku gumgore ane ngak jonni tati tsikir jisum jani setanchina gumgore tangak semchan tamcha dewa tang dambar che cheze ane dambar dakap chao sewa semchan tamcha dewa tang dambar che cheze ta rangi ane dewa pe chimboji tobde ro ha ta nawjin ke semchan samala te dewa ta topar che cheza 아니 토퍼 덕게 자오 삼바지 세탕게 송기로와 근데나 즉 다다데 무슨 전원은 옛날 세탕게 다다 샹집게 심 근조 샹집게 심 그다니 곰기로와 때 옛날에 토퍼 덕게 자오 삼바지 토퍼 질치기 냐마데 근조 아니 몬심 다 토퍼 자오 삼바데 직심 살 송기로 토퍼 자오 덕게 토퍼 자오 삼냐도 이제 삼난데 그래서 곰고래서 세탕게 자니 ena kamde tsingsu yo marwa setang tere taga namjin ke ani skinna gewa tsoksu mo kinna gewa tsoksu ta simchen samala ngo gore la barwa tsoksu mo ani pandi namka kamare so pandi namka kamare so pamba ta devagi ani simchen namka ta nyambi simchen samala ani pamba shola namka kamare so lamna namka kamare sigo songu yo marwa gare songu re lamna 아니 가잡 그 남카 다냐비 semcha samala 판바다 되어 용어 쇼라가 지바 어떤다게 ngani 쇼고래 송고
이렇게 책 말해요. 내가 또 줄라 봐. 내가 또 가르쳐 거래. 되게 내가 또 줘. 나도 줘. 샘께야 곰 내가 줘선 거라. 내가 줘야 돼. 진짜 대화다 담을게 지금 당아주 Dingen dat ik heb mijn percent dan job percent die ik heb ook daar in de kap de la. 내 근속 샘께와. 그래. 근속 샘께라 몸바 샘께 다지가 샘께니. 이 김상그 시작기오래 마도 세단되나 무슨 사고 말해. 옛날 따라지나 그런 반년 석발 용기오래. 반년 석발은 베이크래. 반년. 샘께빠가 반년지오래. 델라테니 대하 용거라. 그래. 어디 샘 델라테니 김지버트 대화라. 그래. 어때 침보용 그래. 샘께빠라 자 최총여라. 안데 그래. 샘그곰 안에 거니요. 샘찬 탐자 대화 단단 버 개치 어때 건도나 그래. I'm not entirely sure about this. So. The text states what should also express this in words, and the description that we've had of is a meditation. This is something that's done with the mind. We act with body, speech, and mind, and so the description given as of acting through with the mind, but acting with the speech as well would be the recitation of verses such as the four immeasurables. May all beings have happiness and the causes of happiness and so forth. And this is all from the point of view of conventional enlightened attitude. Conventional enlightened attitude is divided into two components, the aspirational enlightened attitude and the actual development of the enlightened attitude. This is where I get a little bit lost. So I'm looking at my prompter over there. Yeah. We have this wish for all beings to achieve this happiness and so forth. This is great benefit, but actually performing virtues and so forth, this is that's the aspiration line there. But actually practicing virtue and so forth, that is development of the actual enlightened attitude. Is there anything left there? Can I lose on? Ok. Teste de Então, ele não está muito certo, enfim, se realmente pegou, mas ele confirmou que sim, que o texto, na verdade, ele expressa em palavras, né, que a descrição, na verdade, de uma qualidade mental também, que tem a ver também com agir de forma correta com o corpo fala e com a mente. E aí o texto ele fala especificamente em agir com a mente correta, mas também existe um aspecto de agir com a fala correta, né? Que é, por exemplo, a recitação das 4 incomensuráveis, né? E aí existe então essa atitude iluminada convencional, né, ordinária, que ela é composta de 2 componentes principais. Existe a aspiração da atitude iluminada e existe a prática real da atitude iluminada, né? Então, esse nosso desejo que nós temos é que todos os seres possam se liberar do sofrimento, isso tem a ver com a aspiração. Mas aí existe a performance em si, a prática, né? A prática da virtude e o desenvolvimento da atitude iluminada. Então, isso é muito mais difícil. 어떻게 되냐? 대시했던 단반대요. 오늘 쓰는 소금 틀리셔와 MB 다천차 정 더타비 대신 돈나 개발라 못 자리 더삼니 고섬 개발라 바터샤오 오승고. 다데 다타가랑 날이 집빠지 문두 사미야 그갑고 대시치기로. 어디 대시때 강리 숭와래라나 제메파 제메파리 숭와마레. 제통 제메파. 숭와마레. 제 중화와 제때요 센들라 사피 소놈 리중화 말이 시와 몸마기 아니 소놈 자침보지라 때니 어쩌런 거 됐을 때 중화를 해서래와 대연대에 다신set 대란이 땅이
대신 돋기로와 대신 돋기 점상기 아니 개발한 받고 그래스 아니 띠다탄 기오레 삼니 아니 다른 그 리가 여섬 그 공유 그 개와 리고니 아니 ngakagoni oyetchigoni ta jamba sopatan shaship ke simgumala sopagi ani giwata gore samgo giwata kin samgore songo batar shawos. So the text continues, this happiness and bliss that one has at the moment, where does this, this comes from the power of previously developed merit. And as this is the case, one from now, I will now, from this moment, be wishing for further happiness and we should consider this a sign that one will need to practice virtue. And real understanding this, one should then earnestly practice virtue by means of the 3 doors. So this happiness and bliss that one is now experiencing, where does this come from? What is the origin of this? It doesn't arise in the absence of causes and conditions. It has causes. So what are the causes of these? This is as a result of the development of merit, not in this life, but merit in previous lives. And so we will wish to have such happiness again in the future. And so we should consider this a sign that it is necessary to apply oneself properly to the practice of virtue so that we develop that same merit that we will experience again, happiness and bliss in the future. And realizing this or understanding this sign, it is necessary for us to strongly practice virtue of the 3 doors, in other words, by means of body, speech, and mind. Então, o texto, ele continua, né? E ele fala, na verdade, que essa felicidade, essa sensação, essa bem-aventurança que a gente sente, ela surge através do poder do mérito que nós desenvolvemos anteriormente, né? E que nesse momento a gente também deseja que essa felicidade, essa bem-aventurança, ela exista no futuro. Então, isso, na verdade, deve ser interpretado como um sinal de que a gente deve praticar a virtude para que a gente possa experimentar essa felicidade no futuro. Então, a gente tem que entendendo isso, a gente passa a praticar a virtude das 3 joias. Né? E essa felicidade, então, de agora, se a gente for pensar essa felicidade que você experimenta agora, ela tem as causas, existem causas para você experimentar isso. E isso, então, veio através do desenvolvimento, da acumulação de méritos em vidas passadas. E se a gente pensar, então, que todos nós queremos ter a experimentação dessa felicidade e bem-aventurança no futuro, entendendo isso que é um sinal, então, de que é necessário a gente realmente praticar a virtude para que a gente desenvolva o mérito de poder experimentar a felicidade no futuro. Então, através disso, é importante a gente entender que é necessário a gente praticar a virtude das 3 joias, que é a sabedoria de corpo, de fala e de mente. So, this is the meditation from the point of view or by means of conventional enlightened attitude that converts happiness into the path. Então, isso é a meditação, o estado mental que está relacionado à atitude iluminada convencional, né, que é voltada para converter a felicidade no caminho. So now we can take a break as time is getting on and see if there are any questions.
Então agora a gente pode fazer um intervalo, porque passou o tempo e aí ele quer saber se existe alguma pergunta. Então, pelo que eu tinha entendido no início, né, pelo que ele falou, então a gente deve fazer basicamente uma prática de sadhana, e aí depois que a gente faz a dissolução à deidade, etc., aí a gente deve fazer essa contemplação. He understood, like in the beginning, you should do the sadhana practice first, and then you do the dissolution of the deity, and then after that you start contemplating this. So he's asking if that's the correct order we have to follow. What's his name? The 이름 책 so some dam식 도제. 그런 남기도 이 탁타와 그런 덤보대 이름대 대시 공격이도 되는 각대 동 durun they have 공격이도 되는 되게 제라. 세탄 로타지나들이 그래. 도모공으로 도모마이베고라니 송도와 나 도모마이바에 담 고미야다한테 소송으로 어떤다 고레스 세탄 냠년지 까블라. In general, yes, that's the method that is used. We have the ordinary preliminaries and the special preliminaries, and the special preliminary is the meditation on this yidam, and that is correct. That's the normal way of doing it, or the best way of doing it. 디파치나 디지나 카프트 곰나란데 교래. Wrong capital? 디파치나 카프트 그다 심첸다고 지금 곰거와. 담대지는 카프트 곰나란데. But in brief, one would first of all contemplate and said that one is doing this for the benefit of all beings. Então, na verdade, ele diz que sim, né? Essa prática você faz mesmo dessa forma, você tem as preliminares comuns, as preliminares especiais, e nas especiais tem a questão da meditação no idam. Mas, brevemente, na verdade, o que você tem que começar com tudo é contemplando que você faz isso pelo benefício de todos os seres. As pessoas que não receberam, querem utilizar esse método, mas não receberam iniciação de Samayavajra, de divindade. Ela pode fazer isso com uma outra divindade que ela já tem essa iniciação como nome. So people that didn't get the empowerment of Samayavajra, if they can do this contemplation with another deity, or like people that received the non-drew, or doing non-drew, if they can contemplate this with other deities instead of Samayavajra. Such as Vajrasattva, you mean? Yeah, como one. because 지금 당시 도저히 왕 top master, the tree lots of top master. They in the cross under jump 냐면서 저기 와 변화 also 샤칭 under to December 와 대저 저단 그 단디 말아 lama kuma ge shalen jim kichina ta tamsedo je gum kyoro enna tamisa ketanda rikwe jere serwa seton wa chette ze kalde ma to wa lame ko wa thomna yetam koin na gum ka sa ti ko lo wa thomna ane sandi te so la so pa ane lame ko jerum zorum la so pa gum na chokore da sung do wa ta na je lame ko wa to so ane jamma ge tam koin na gum ni chokyo enna chette to wa 대처버려. 디자인에는 뭔가기로 단다니까. 아. 니버 동안 고마. 소소 고마 말해지. 라메 그거 지 톰나. 아니, 베나 디진 걸로 와 톰나 라메 잔마 처마 년금라 속바 가서 촉송도. 트링나도. 어떠가 나오는데 베나 담식도 이거 마톰나 담식도 비처 톰나 아니 금속거래. 좋아. 어때? 옛날 다시 돌심 나서 봐가 돈도 지나 다시 문제가 여기 말을 못 살아. 내 말에. 도세 말. 내가 여기 말해라. 지게래 말해. 지게래. 지게래. 음식살라 지게래. 음식살라 지게래.
Where to start? In general, the short answer is yes, it's okay. But the tradition that is used here is this contemplation or meditation on Samaya Vajra. And in this instance, unlike the big Anuttarya Tantra classes of Idam, such as Kalachakra, He Vajra, and so forth, in those instances, to do the practice, you need the empowerment, the instruction, and so forth. It's not the case here. You don't need the empowerment of Samaya Vajra. You need instruction, of course, but it's not actually necessary to have the empowerment in order to perform the meditation. Então, normalmente a resposta assim, mais breve é que sim, pode, né? Mas na tradição específica aqui que está sendo explicada, a contemplação de Samaya Vajra, né, é um pouco diferente, porque outros idanos, por exemplo, Kalachakra, você precisa, para fazer a prática, você precisa da iniciação. Mas aqui, nessa prática específica, você não precisa da iniciação de Samaya Vajra, você precisa só das instruções. 다바지 드라마 살에는 그랬더니 다다다게 알아서 집들람 체를 그 망가 담보테 근소션 그 땅이 냐면 지야래 세라와 다티 다단데 송아테야 디파레 마라라야테 시다 디파레와 안데리 지파르 지나나 근소션십 그심 담보 하고 그러와 세탄 근소션십 셈그 라테니 아니 집들람 냐면 지야래 송고로 아치팔람도 쳐와와 옛날 근소션십 그심 그 담보 아니 제 간다지 kum고요메 또 무고요메 근소 상승 그건 사냥올라서 봐. 사냥올라서 봐. 생이 뭐고. 다 말에 다티 근소 상승 그센데 간다지 갖고 고고. 그래서 간다지 kum고래. 어때 담보 신이 되니 근소 상승 그센다 냠들 트니 아니 자당 kum고로 와. 옛날 감디 다 디파직 송어래. 근소 상승 그센 라야테 아니 가깝게 셈전랑 그 마시바 아니 전전바 전소와 상체 그 셈송야가 아니 듬dimang 듬지거와 저딴 게 자니 대 공고게 옛날 감대야 아니 랑전 거랑 그 예전비 셈전 상마 멀기로 인바다 시 아니 뒤tum경화다 하고 봐 대지고 대라 때니 대담사 긴나 아니 랑 그스티파 나오전 그때 탐자 긴나 사미아 대 근소상접 그 셈공원 쇼크여와 어디 전에 저딴 느끼어래 옛날 때 지어지나 어떤 시나이 거래 잡대 I only got about half of that, so prompt me if. So this practice that has been described here is based on the conventional enlightened attitude. So the conventional enlightened attitude we have to understand first. The practice of the conventional enlightened attitude is the understanding the condition of beings and the suffering that they experience. Basically, the development of the motivation of removing them from that suffering. I need help here, young man. I did not get a lot of that. Yes. Ah, eu porra com maçã ainda. Dele jeba yo, duba. Ni chapa yo res. Ti mas sita. And Jeba cheta mambo yo res. Jeba cheta ta tinda chire. And in describing this conventional enlightened attitude, there are many. There is much explanation that could be given. It is divided. It is consists of the aspirational enlightened attitude and then the development of the actual enlightened attitude. There is much that could be said, but this teaching here, which is based on this simple understanding that beings require happiness just in the same way that we do, this is a brief basis of the conventional enlightened attitude. Given that there were no questions added at the beginning.
Então, a prática que está sendo falada aqui, né, ela tem muito a ver com a atitude iluminada convencional, né? E a base dessa prática, na verdade, é entender a condição de todos os seres, entender que todos os seres, eles sofrem. E através disso, desenvolver a motivação de poder remover todos esses seres do sofrimento. Então, e aí depois ele pediu uma ajuda aqui, e aí, na verdade, ele diz que existem múltiplas explicações que podem ser dadas para a gente entender como se desenvolver essas aspirações de remover todos os seres e a prática, a atitude em si de remover todos os seres. Mas entender que todos os seres, eles também precisam da felicidade como nós, isso já na verdade, é a questão principal, é o que resume, na verdade, essa atitude iluminada convencional. Des Gablireva, Kiva Namak Ndarwatan, and Chima Ta, Sigman Royala, Asusi Yorwa. Te Mena, and Kiva Muma Pama, Siate Yungoma. Arasu Kare Sungore Lamna, and Kiva Yopa Zerjacin Sungio. Kiva Napchi Opa Zerjacin, Namba Sanji Pajina, Kiva Napshi killing her. Teopa Zerjacin, Kiva Muma Pama. 아니 디카올라 전체부 정 전체부 정 때때 송거와 옛날 제가 엄마 간다 접고 그래 봐 아니 제가 엄마한테 파마 지라도 간다 시 그래 될라네 삼모 당거와 다시 또 안에 가라서 때 제가 그 파마를 지라와 라야데 제가 지금 요파 저저지 제가 엄마 요파 저저지 어때 송겨래 옛날 가서는 세상 그 잔이 때래 가서는 리동 셈 니와 리동 셈 셈이 아니 제가 지금 강조 그래 람나 제가 리텐 로고 말아 그래 리텐이 시사나다가 사도롱도 그래 아니 천하게 나메다 다나 메빠청도 그래 다 나오진 다 근로가 그래를 람나 나랑수 살이고 시빠지 사시빠게 시빠지 그러와 살이 아와 르빠게 시빠지 그래 디 젠트 아니 가완이 용래 타마 가완로 그래 어때서 어떻게 그래 나라수 시반디 젠테 페나 파마 그만이 시빠게 젠테 용거와 델리아나 시빠게 젠테 간다시 정보 어때서 삼모탄이 아니 제가 앞서도 정보 거래라 나라서 이치 거래 마토네 제동 넘바 산지 파이나 제가 마요 파 저저래 아니 키야 랭그레 인직되어와 옛나 아니 때 샤파탄 거래와 샤파탄 이치 닌나 아니 다 파마요 파 샤파탄 대가 샤파 제가 나마 치만 두에 문두 아니 너나 점선 가르치니 거래 근데 맨나 점선 가르치니 메야 제가 앞시키 밀랭카 맘버와 요러와 아니 나라서 페나 제कर 그 점타가 나나요 맘버와 제가 나서 코라서 가렌도 거래 내가 제가 참아 메야 점선 가르데 아주 넘바게 제가 앞시 요파도 거와 아테시 거래세 소데 대 드벨라 세토 맘버 송거래 페나 아니 셈창기 보게 셈나 보게티 보게 셈창기 담 저ton데 요 셈창기 보게 셈나 도마르 아니 마르사퍼 마가 너만 요와 아마가 너마 저 마게 너마 어때 느시야 대라 라운이 너마 자겨와 대지야 엄마가 박착게 원기 네 코란식을 해서 시를 거와 다들이 저야 뭔보여래 옛날 소다 소문이 때 강게도 고고래 시바 알아서 넘버 시바게 진대 두다 문도
te taksha gore. Number shipa ge jin te kawani yung do. Number shipa ge jin chiala shipa sarik ngo chik jin chig do do. Jipa, sorry. Shipa sarik sarik ngo ta damba zaki shipa ti jin chig go do. Yana sa ta do. Yorwa Saldong. sa ta do. Me ta che long la so pan jong a ji. Jong a tumne ne shipa ji tap tap kare. Tap ka mare. Ote la so pa ta se chini ti ang apshe tang bo yo pa shigo ye shigo. Teni jeni phama kirwa te ye shigrawa. Rawa. Oto su pe nang yo re ze ti tang la ni yang su sig para mai ke semjan la li law ro. Ena ma yimba te ye chi tang ma chi te so thi de re da. Ma to ne mar kiwa ngumma ma te ani tatan perna chorangi ama chiri re lap ko ro. Ni ama yimba te nga yechimena ni ama ke chola ngala tung chwa te ni chang ma ro. Tung chwa ta ma china ani tung zoa te yung ma re. Dimdimang dani ro wa. Chajap ke sem go mala dimdimang dan te Dun? dani ro. Origin. tung chamba tung zo yung go shamba se nyang je pasam nam to chajap ke sem je tani kar de. Chajap ke sem. Ta te jimri lamna tambo mar shipa to nipar te jitsak go re ze mar shipa la kya ngap shete yitsi go ro o te nang go se rang te twa chi go sa na yong ma so ta se tang ndi phama chi pa la ya te o tambo ta ngara su te na chin de chona to che ja to so shapa la ji po ro sepa tang khan de ti cha ngi lap kyo ma se ta ngara to na ba na popa na je lap go yo ma re kare dan yichi yo re kya chamala yichi gre ro tare lamna ta koran su ngumma je ke wakchak lamna re odi tap ki yichi go ro oto china ne shangchap ke sim gombala niparti ani kewa ngapshi yo pat yichi ti thola ani semchan ke phamar chiya te yichi ti tani jani ta shangchap ke sim zinare kanzo shangchap ke sim ta tambo chakra o te kha ko ela nanga singre. The chances of me remembering half of that are very, very slim. Very slim indeed, but I'll try and get the point over. It had these words earlier on of considering all these beings to be one's parent, to have been one's mother or father. And the basis of this, of course, is a belief in reincarnation, that one has had previous lives and one will in the future have further lives. And without that basic belief, then this really does not mean very much. And so we first of all have to have an understanding of what it is that is meant by reincarnation. It is the mind. What is it that reincarnates, that has experienced these previous lives and will experience lives in the future? It is the mind. The body gets destroyed. The body does not reincarnate. Yeah, it is destroyed. It is buried. It is burnt. Whatever. The body it no longer survives. It is the mind that we consider within Buddhism that survives. Rinpoche said that there are many different traditions that discuss this in various different ways. But the basic point in Buddhism is that what it is that reincarnates is the clear perception or awareness, together with the dispositions that have been developed in the mind, these that go forward. So how should we look at this? There are many different ideas that are expressed as evidence in favour of reincarnation. For example, one simple one is that a young baby, it knows exactly what to do with its mother's breast. It doesn't hesitate. And an interpretation of this is that this is due to dispositions that have developed in previous lives. That is the basis of those dispositions. But there are many, many, many other similar such arguments put forward for the point of view of for accepting a belief in reincarnation. So that is the basis for this point of view here. This point of view, we look at other beings
and we consider that these people have been our parent or mother or father in the past, and as a result of that, we can understand that these other beings have acted out of great kindness towards us in the past. So this idea of perceiving others as not literally being one's own parent necessarily, but it's highly likely they may very well have been our parent, is what's the right word? It is based on this belief or understanding in the concept of reincarnation. Because most of it I asked him. Então, na verdade, ele fez um resumo do que ele falou, porque ele falou muita coisa. E daí ele diz, o texto aqui ele tem um trecho, né, que ele fala de que a gente tem que considerar todos os seres como tendo sido nossos pais e nossas mães em vidas passadas. E, obviamente, isso, então, é baseado numa crença na reencarnação, né, na existência de vidas passadas e de vidas futuras. Porque sem essa crença, esse texto, então, ele perde totalmente o significado. Então, na verdade, é necessário primeiro entender o que reencarna, né? O que é essa reencarnação? O que reencarna? É a mente, na verdade, que ela reencarna, né? O corpo, na verdade, ele se destrói. O corpo, ele não reencarna, ele é enterrado, ele é queimado, ele não sobrevive. Mas a mente, sim, a mente sobrevive, né? E aí, sobre essa sobrevivência da mente, as tradições, elas falam de diversas formas que isso é passado, né? O que reencarna. Então, o que ele diz é que, na verdade, essa mente, então, ela é a percepção clara e é também as disposições que foram desenvolvidas na mente. É isso que reencarna. Então, e existem diversas formas, na verdade, que essa ideia, ela pode ser evidenciada, né? Por exemplo, ele dá o exemplo de um bebê que ele sabe perfeitamente que ele, para se alimentar, ele tem que sugar o peito da mãe. Então, essas disposições, na verdade, elas foram desenvolvidas em vidas prévias, né? E existem outros exemplos que podem ser dados que ele não mencionou. Então, para a gente, esse entendimento, então, de reencarnação, ele é a base para esse ponto de vista. A partir dele, então, a gente pode olhar para todos os outros seres e considerar que eles foram os nossos pais amorosos e mães em vidas passadas. Entender, então, que eles agiram com uma bondade para nós nessas vidas passadas, e por isso que nós temos que desenvolver a compaixão e o desejo que eles se libertem do sofrimento, né? Não, obviamente, que a gente não olha para eles atualmente e fala eles são todas as nossas mães, mas a partir do entendimento desse conceito de reencarnação, a gente pode entender que, enfim, que todos eles foram os nossos pais e mães amorosos em vidas passadas. So time is up. O tempo acabou. Oi,